श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत् कवच विनियोगः। ॐ अस्य श्री हनुमत् कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्री हनुमान् परमात्मा देवता अनुष्टुप् छन्दः मारुतात्मजेति बीजा अञ्जनीसूनुरिति शक्तिः लक्ष्मणप्राणदातेति कीलका रामदूता इत्यस्त्र हनुमान् देवता इति कवच पिङ्गाक्षोमितविक्रम इति मन्त्रः। श्रीरामचन्द्र प्रेरणया रामचन्द्रप्रीत्यर्थ मम सकलकामनासिद्ध्यर्थ जपे विनियोगः करन्यासः। ॐ ह्रां अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं रामदूताय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं वायुपुत्राय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं अग्निगर्भाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः ब्रह्मास्त्रनिवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। ॐ ह्रां अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं रामदूताय शिखायै वखट्। ॐ ह्रैं वायुपुत्राय कवचाय हुं। ॐ ह्रौं अग्निगर्भाय नेत्रत्रयाय वखट्। ॐ ह्रः ब्रह्मास्त्रनिवारणाय अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं चकृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसं शोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्। अथ मन्त्रः। ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीरशब्दोदय ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय
शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति ॐ ह्रीं फट् घे के स्वाहा ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिम्
वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गंभीर शब्दोदय ओम ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति ओम ह्रीं फट् घे के स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजाः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः
पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सौपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीरशब्दोदय ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति ॐ ह्रीं फट् घे के स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः
नाशाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीरशब्दोदय ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे
ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति। ॐ ह्रीं फट् घे के स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति। तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजाः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सौपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे
सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्। अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीरशब्दोदय ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति ॐ ह्रीं फट् घे के स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा
सपुमान् श्रियमाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहां। देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा। सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं। भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं। ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं। वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे। सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्। अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीरशब्दोदय ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति। ॐ ह्रीं फट् घे के स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति। तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः। लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः। भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः। कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः। नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः। वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः। पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः। पातु कण्ठं च दैत्यारिः
स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजाः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सौपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीरशब्दोदय ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति ॐ ह्रीं फट् घे के स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख
पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नाशाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजाः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सौपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय
यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीरशब्दोदय ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति ॐ ह्रीं फट् घे के स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं
देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीरशब्दोदय ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा ॐ नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति ॐ ह्रीं फट् घे के स्वाहा ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च
पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गंभीर शब्दोदय ओम ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति ओम ह्रीं फट् घे के स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति।
ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम् सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नाशाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजाः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सौपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रम स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसं शोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीर शब्दोदय
ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रहभूतानां साकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषाम् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुल प्रबलनागकुलविषं निर्विषं झटिति झटिति। ॐ ह्रीं फट् घे के स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि शोदादृष्टि हनुमते घो अज्ञापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति। तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्रं हरीश्वरः वाचः रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादः अङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चक्रवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।